Dua-dua depan saya ialah Datuk Dato Fazley, Datuk Chef Wan. Nak macam ni. Okey, tujuan utama Linda on Table Talk hari ni panggil Datuk Fazley dan juga Datuk Chef Wan. Tapi saya pelik lah panggil you Datuk. Panggil Chef Wan sudah lah. Banyak doktor ni kan. Bersepah dengan Datuk, bersepah doktor. Tapi kan? ada satu saja Chef Wan. Only one. Dan satu tujuannya iaitu baru-baru ni, sebab saya nampak dalam Instagram Fazley, dalam Instagram Chef Wan juga, tentang komen you all yang mana tahulah kan latest isu ni, iaitu tidak boleh gunakan chef asing di kedai makan, restoran dan sebagainya, yang dikeluarkan kenyataan oleh Menteri Sumber Manusia. Dan lepas tu saya tengok balik semula dalam Instagram Chef Wan juga katanya itu semua just an idea, belum lagi dikuatkuasakan. Okey, pertama sekali saya tanya, apa pendapat Fazley dulu tentang ini? Yang saya lihat, idea tu asalnya datang dengan penuh kata-kata sinis lah. Yang kita semua tahu pasal sebuah restoran yang saya selalu pergi makan pun sebenarnya, basuh pinggan dekat tepi jalan dan sebagainya. You dah makan restoran tu? Selalu makan masalahnya. Okay? Dan saya pengusaha restoran dan dunia saya adalah sentiasa mencari makanan yang sedap, dan kita lupa soal kebersihan. Saya akui itu memang kelemahan ramai orang kita. Tapi apabila pihak kementerian mensarankan tidak boleh ada pekerja asing, dia pukul rata. Itu saya tak setuju. Macam mana dengan hotel-hotel yang dah sign executive chef daripada luar negara? Macam mana dengan ada sushi master yang bekerja dekat Japanese restaurant? Mana ada masa untuk train? Initially dia kata we were supposed to start on the 1st of July. Saya kata this is ridiculous. Kita boleh buat. That's why my answer was yes, it's a good idea but not yet. Dan saya setuju, kalaulah kerajaan kata kita start dengan gerai-gerai tepi jalan, kita start dengan kedai-kedai mamak, yes, by all means kita start slowly. Tapi to immediately buat serta-merta pukul rata dengan semua jenis restoran, pada saya this is ridiculous. Chef Wan, you have a lot to say. Sebab dalam Instagram you, I baca scroll, tak habis lagi komen ni, scroll lagi. Because I'm trying to paint the clear picture. Because people who do not belong dalam hospitality industry ataupun dunia food and beverages might not know what's going on. And pertama kali saya nak bagi tahu satu sajalah pada orang di luar sana yang kebanyakannya have no clue about bidang hospitality industry ni. Mereka cuma just what they call that customer pergi makan dekat all these restaurant and all that, and mungkin orang yang lalu yang tengok orang bekerja and all that, but little did they know masalah yang dihadapi oleh hospitality industry, especially dalam bidang food and beverages ni lah. I just nak orang fikir sikit, take one moment to think, just one moment to think, did they really know dalam bidang hospitality industry ni berapa banyak sektor yang ada? It's not just about restaurant. Kita ada daripada catering business yang buat wedding yang kita duk bagi orang makan, daripada restaurant, daripada orang kata food outlet, daripada oh god I can list on and on, from hospital to yang bagi-bagi makan pesakit tu pun termasuklah orang kata di belakang-belakang tu yang orang duk buat tahu, buat mihun, buat hapa, semua yang pakai pekerja-pekerja yang bukan macam restaurant tapi deal still dalam bidang pemakanan juga, yang dimonopolize by a lot of all those immigrants, so to speak. So the thing is that if we look back, dalam satu dunia ni banyak negara-negara lain juga yang mengalami masalah yang sama. So we're not the only one. Tak payah pergi jauh, pergi Singapura cukup lah. Tengok, they also have masalah, orang kata shortage of labour, and that's why ramai rakyat Malaysia pergi ke Singapura, because they have a better working environment, because they have better salary, and of course because their ringgit is much, their dollar is much stronger and all that, and therefore they are able to orang kata earn more money, and then to take back that money back home to Malaysia to support their family, nak hantar keluarga pergi sekolah, pergi belajar, nak mak bapak ke apa nak hidup ke, atau isteri nak makan ke apa. It's the same thing juga. You have to understand what all the other immigrants are doing. The only different, they are on this side of this shore, and while the rest of Malaysian punya tukang masak and cooks yang bekerja di London, di Paris, di Dubai, di Sydney, and just about everywhere around the world, sampai ke Mekah ke mana saja pun kita ada, from China to Japan,
and you have to understand that all these people also does the same job just like other immigrant at different level of kerja. So my point here is, why do we feel the need to discriminate such people, and just because berlaku satu dua insiden yang tak ni, and we become so, orang kata, jadi sentap tiba-tiba, and then kita borongkan semua orang immigrant tu, and to say that we should stop doing this, we should stop. Cakap senang lah kan, tapi fikir balik when I said we have to feed every day. Shall I repeat 10 times? Nak sebut 10 kali ni. We have to repeat millions and millions and millions of Malaysian. Kalau nak kata kasar, nak mencekik, nak mencarikan yang mencekik kan, bukan sikit tau dalam sektor yang saya cakap tadi tu, ya. And sedangkan yang minat untuk masak ni, kaum lelaki-lelaki lah, as you see, is monopolized mostly by men, so called. And how many of them, think about it, how many of them nak turun padang turun padang nak bekerja, and macam orang putih kata apa tahu, in case tak faham tu, buka lah Google ke, tak faham apa saya cakap bahasa Inggeris ni, tolong buka dictionary. What we call here a drop in the ocean, setitik dalam satu lautan luas tu yang betul-betul minat nak masak. Dah minat nak masak satu hal, kita tanya pula yang a drop in the ocean ni, berapa orang yang really professionally trained, yang really went to culinary school, and how many of these people are really just layman workers biasa, mana boleh kerja potong bawang je, sebab anybody can do the job, anybody can potong the bawang, anybody can cuci, boleh basuh, boleh menumbuk, boleh blend, boleh apa. They do not need a recipe to blend, but all we need is the finishing product is in front of me, and then people like me yang orang kata professional chef, as I have worked in Mandarin pun, I'm the one who does all the tumis menumis yang mengajar orang, so I'm the final person to say yes, this is how it should supposed to be, and this is how the ingredients supposed to be done. So these are the people yang do not need higher education, tak perlu. Macam juga seumpama mereka ni, orang kata orang yang bekerja sebagai orang gaji. Bulan puasa, hari raya kedua, saya cuma memerlukan orang gaji saya seorang aja untuk do all the mise en place, and she did everything, and I masakkan berbelas dishes. Padahal kita dua orang aja boleh masak. So the moral story, if you get someone who walaupun tak ada education tinggi, tapi ada orang kata semangat, keringat nak bekerja, everybody can do the bloody job. We don't need a local, orang kata a local Malaysian to do the job for that matter. Anybody can do the job. But the moral story behind all this is, ada ke orang yang nak kerja Malaysia yang kerja, sedangkan yang ada tu ada orang kata a drop in the ocean. Yang ada pula kerja pula, nanti kita cerita pasal perangai attitude dia pula. Nampaknya kita main show sekian sajalah Dato Fazley. Semua chef Wan dah cakap dah habis dah. I'm trying to paint a clear picture. Yes, I know. Because chef Wan post banyak, a few post yang dia post tu, yang mana rata-rata agree dengan what chef Wan said. But I think daripada penulisan je tak cukup puas chef Wan sekarang puas hati dapat dengar betul-betul. Tak, sebab kita ni bercampur 28 tahun bercampur dengan macam-macam manusia dalam bidang hospitality. From general manager of all the hotels and restaurant, I am also connected to so many of all the executive chefs, sous chef, berdik-dik tukang masak over the years. I'm also connected to a lot of owner, proprietor of so many restaurant. And don't forget, I'm also sitting as an advisory council on the Malaysian International Gourmet Festival for the last 15 tahun, 12 tahun, and I am always there in all sorts of meeting to listen to all these masalah-masalah, of all the chefs dalam bidang pemakanan ni kan. Setiap proprietor dalam bidang usahawan pemakanan ni mempunyai masalah mereka sendiri. Dan Fadli pun tahu, because he is himself, his own restaurant. He should know. Fazli ada 3 restoran. Yang satu saya dah pergi hari tu, dekat mana Fazli? Di Suka-Suka Bistro, Jalan Ceras, dan I have Memanda dekat KLGCC, dan another Memanda Singapore. All those are suka-suka under the same group, yes. Dan Fazli ada pekerja asing ke tidak? Di Singapura dianggap ada pekerja asing. Di Malaysia saya ada 1-2, tetapi hanya dalam training. Dan sikap saya sendiri yang saya cuba memberikan peluang untuk pekerja-pekerja tempatan untuk bekerja dengan saya. Tapi ada masanya, macam kami ada pastry kitchen, saya terpaksa mengambil pekerja daripada Indonesia. Pernah juga mengambil pekerja daripada Australia. Jadi keperluan untuk skill based workers ini yang kita kurang, macam Uncle Chef Wan cakap, which is very true. Dalam industri pemakanan, ramai orang tak tahu masalah utama adalah pekerja. Jadi yang saya bangkang dan saya tak setuju adalah kerana pihak kerajaan ataupun pihak kementerian yang dimaksudkan ini memilih untuk mengambil jalan pintas, yang dikatakan no more foreign workers for any F&B outlet. Dan bila kita dah bising, bila saya dah nyatakan, Uncle Chef Wan dah nyatakan, baru Kelang Kabut menyatakan bahawa actually ini baru cadangan. Tapi apabila dia dah mula penularan mengatakan bahawa tidak lagi ada foreign worker di restoran tempatan, kami pengusaha-pengusaha tempatan terasa terganggu dengan sikap yang diambil tanpa ada R&D, tanpa ada research development,
tanpa ada research terlebih dahulu mengenai masalah-masalah pusat tempatan. Memang betul, mudah untuk bercakap, tapi nak buat it needs time. Macam apabila kita faham di luar negara, di UK terutamanya, apabila saya diberi peluang untuk bantu buka restoran, kita ada masalah yang sama, nak bawa pekerja daripada Malaysia bekerja di sana, masak lemak cili api, masak rendang, kita nak tangan orang Malaysia masak, mesti ada kekangan kerana kata kerajaan mereka, you are not allowed to work here unless the company needs a good reason to have a foreign worker. Selagi you boleh train local worker, you train local worker, which is good. Tapi kita belum bersedia. You can do that in the next 4 years, 5 years or 10 years on. Kenapa kita belum bersedia? Kita belum bersedia sebab masyarakat kita belum mampu untuk bekerja seperti yang diminta. If macam Chef Wan cakap tadi lah, kita nak minta orang potong bawang, semua orang boleh cari. Tapi you want someone who become a proper chef yang boleh masak masakan daripada Kerala contohnya. Masakan daripada Chennai yang pure faham tentang penggunaan rempah ratus India. You need someone from there to train a local chef probably, yes. Tapi kalau nak minta orang kita masak secara pakar, menjadi sushi master, menjadi orang yang pakar dalam masakan-masakan Eropah, we have a trained chef which Malaysian bekerja di luar negara. If Kementerian Sumber Manusia mengatakan bahawa okay, the next 6 months kita bagi allowance kepada restoran untuk bawa balik pekerja-pekerja Malaysia di luar negara, bawa balik executive chef, bawa balik the sous chef, bawa balik the cooks from overseas, dan kita bagi allowance, kita bagi insentif dan inisiatif untuk mereka bawa balik, then that's fine. Tapi dia bagi masalah di dalam masalah. Itu yang saya tak setuju. Okay. Tadi Chef Wan cakap berapa ramai lah sangat pekerja orang Malaysia kita yang nak kerja kat restoran sampai 10-12 jam. I have a few restaurants. I faham apa yang Chef Wan cakap tu. Susah Chef Wan nak cari pekerja Malaysia ni. The thing is, you have to understand, dalam bidang masak ni, it's not everybody's forte lah, you know. Tak semua yang boleh masuk minat dalam tu. Dan kebanyakan yang masuk juga adalah manusia-manusia yang cuba berjinak-jinak dalam bidang ini because they see Chef Fazley so glamour kat TV. Chef Wan travelling everywhere around the world and whatever lah, you know. In this perception of different thing, they can even tell the difference between a chef who is a celebrity chef and a chef who really is a chef who run so many restaurants and work kan. Dia pun tak tahu, they cannot tell the difference. So it's very funny. And so people kind of like, you know, it's like, wow, you know, this is such a, the minute dia orang masuk dalam bidang ni and suddenly felt, alamak, banyaknya kerja. Bukan tu saja, budak-budak ini, how many ratusan budak-budak yang masuk as professional chef yang actually keluar graduate after that, banyak yang tak habis belajar, yang kena buang, yang berhenti sekat jalan, yang mana graduate pun setakat boleh saja, tapi sebab banyak colleges universiti kata kadang-kadang Chef Wan, kalau kita nak, kalau I ingat lah, nak jaga standard kita ni, I ingatkan setengah kita dah buang lama dah. Tapi sebab kita mikir kalau kita buang lama-lama ni semua, budak-budak ni semua dengan attitude yang pemalas, dengan apa which we foresee akan mendatangkan masalah pada industri food and beverage and hospitality, kita pun terfikir how to do it. Tak nak pun kita terpaksa luluskan diorang, terpaksa juga bagi sokongan, bagi support, so that, you know, hopefully eventually when they go into the industry lepas graduate, they can really change themselves. But unfortunately they do not. So yang kita dapat ni, orang kata, you know, banyak sangat, you know, walaupun they're supposed to be properly trained, tapi bila I berbual dengan so many of the food and beverage director of so many hotel, especially all this Mak Saleh yang have to deal with all these budak-budak yang kata keluar daripada culinary institute, and they say, oh my god, dia kata, I have to tell you lah Chef Wan, kalau kita dengar je lah culinary school A, B, C ni, please lah kita ambil langsung, because the graduate that came out from all this, orang putih kata is shit. Kalau I cakap hari ni nama sekolah tu, boleh tutup sekolah tu. I sendiri pergi as visiting chef, pergi mengajar, aku tengok budak-budak yang datang, student datang tengok tu, I kata budak ni kan macam dungu bangang tu, kalau aku lempang kan, punya, you know, dengan soalan-soalan bodoh diorang, and they are supposed to be in their final year, you know. So what did they learn? Kan, lepas tu dengan sikap kotor, pemalas mereka, dengan tak pay attention, you know, it's incredible. You have to understand, industri ni pada mulanya, you know, orang masuk, selalu orang fikir is orang yang tak pas sekolah masuk. Bidang masak ni, mak bapak have the impression, lempar masak macam Chef Wan, sudahlah, tak payah nak pergi sekolah tinggi. That mentality orang Melayu kita ada. Kalau nak hantar anak tu kan, tak payah belajar sekolah tinggi, boleh jadi tukang masak. Tapi tukang masak, tengok tukang masak jadi siapa lah. Kalau dalam zaman-zaman dulu, takkan kau buka kedai macam gerai kat tu, boleh lah kau jual asam pedas kau jual kari kau jual tu, boleh lah. But these days you have to open a restaurant business, you need to know business side of it. You need to understand costing, marketing,
sanitation, all that kan, how to run the front service, back service. This is where when I took my associate degree 3 tahun, kita belajar semua everything, all that, so that kita understand the real way how to run a professional business in terms of food costing, in terms of this ni labor, macam-macam benda lah. So that's why you notice hari ni budak-budak ni semua yang tak ada ni, tak adalah, tapi yang ada ni pun macam hampir yang keluar. Jadi kita tengok tu set sampaikan, there's only selected school yang diorang ambil, and sadly to say selected school yang diorang ambil banyak-banyak ni, yang diorang berkenan ni, semua kebanyakannya kolej-kolej yang penuh dengan orang bangsa asing, and not budak-budak Melayu kita. So you fikir. So apa masalah orang Melayu kita yang orang takut nak ambil syekh Melayu kita? Apa masalah orang Melayu kita? Kita nak tanya sini masalah orang Melayu kita. Apa masalah kita? Orang ambil Cina, orang sanggup ambil Cina, ambil India, tapi bila ambil Melayu ambil untuk beli kitchen je. Tapi untuk benda lain tempat terfikir 10 kali, tapis. Tahu tak? Ni macam kita perah santan lah. Yang dapat ni bawah ni kan yang bagus-bagus semua dah pergi sana pergi sini. Yang bawah ni hampir. So that's why you notice yang masuk dalam bidang industri ni semua adalah banyak yang fail sekolah, yang budak-budak yang kaki mak rempet, yang waktu sekolah mapak bagi pergi sekolah suruh belajar betul-betul, tak nak, pemalas. Lepas tu in the end dah tersepit, dah besar, tak tahu apa nak buat, dah berjanggut, dah berburu satu badan tu, tak tahu apa nak buat, nak bagi makan kan, anak bini ke apa tak ada, and decided jadi tukang masak lah. Lepas tu yang pergi ambil kerja bila restoran ni, masuk kerja, masuk apa pun tak tahu, jadi belajar kopek bawang, kopek sikit, lepas tu sekat jalan dah bosan, because minat tak ada. You have to understand, orang masuk dalam bidang pemakanan ni adalah people with passion. Betul. Kalau kau tak minat masak, kau masuk buat apa? Betul. Kan setakat nak buat kerja, nak kopek bawang, nak berdiri macam ni kan, lepas tu nak pergi isap rokok 10 kali, nak keluar dengan melayan full, masuk toilet ponting. When can you finish the job? Oh yeah. So Tell that's me why about you it. notice the industry itself is inviting a lot of useless people. Yes, yes. With attitude, sikap and all that. Kalau mereka tak ada attitude to begin with, then they would have finished school. They would have habis sekolah, habis form 5, they would have not been penagih dadah, perokok, perompak, penyamun. They would have not been, bukan kita nak discriminate diorang lah, but this is a true story. Kalau diorang dah berjaya education, memang cerdik, pandai, then they would not be all this ni. Tapi tak semua lah. Tapi kebanyakan yang masuk dalam to be, orang kata the so called untrained chef ni semua dalam budak-budak yang tak habis sekolah. Yang and of course bila diorang masuk pula dah dari perangai daripada kecil mendatangkan masalah, sikap, attitude pemalas, attitude pengotor, attitude Okey, cakap tentang pengotor tu, antara sebab juga yang saya dengar lah yang menyebabkan isu ini timbul, Fazli. Sebab katanya kalau tukang-tukang masak dari luar negara ni pengotor lah, benda ni semua kan kalau nak kat restoran kan kena ambil jam, kena ada kursus pemakanan dan sebagainya. Kita let you explain all that tentang isu ini disebabkan pengotor, is it? Okey, sebenarnya macam ni, isu ni telah dipukul rata. Yang berbangkit adalah isu, saya yakin ramai setuju dengan saya, adalah restoran-restoran mamak, yang mana banyak restoran mamak yang kita pergi, yang kita kenal, di mana pekerjanya kebanyakannya daripada luar negara, dan kalau saya sebut daripada India, daripada Bangladesh dan sebagainya, di mana mereka dibawa masuk secara segorombolan, bermakna 50, 100, 200, yang mana mereka belum ada masa untuk ditrain sepenuhnya tentang kebersihan, belum ada masa untuk cek kuku, belum ada masa untuk buat injection, belum ada masa untuk faham bahasa sekalipun. Yang mereka faham kursus adalah pemakanan juga. Kursus pemakanan jangan sebutlah, itu memang langsung tak ada, sebab mereka tidak ada masalah, mereka ada masalah penguasaan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, yang mana kebanyakannya training dilakukan oleh orang-orang tempatan. Jadi untuk cut cost, mereka sendiri buat training, ajar apa yang patut, dan ini yang berlaku. Lambakan pekerja-pekerja luar di kedai mamak dan gerai-gerai yang mana mudah diperolehi menjadi punca kenapa orang kata kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Ini puncanya. Tapi yang menjadi lebih memalukan, kerana apabila dikatakan bahawa pekerja daripada luar negara tidak dibenarkan bekerja di Malaysia atas alasan kita nak bagi peluang pada pekerja tempatan. Pekerja tempatan siapa yang dimasukkan? Adakah makcik-makcik yang masak nasi lemak? Adakah graduan-graduan daripada sekolah-sekolah, mungkin college-college tempatan, ataupun graduan-graduan tempatan yang ada qualification tapi tidak ada nak graduate, takkanlah nak pergi kerja jadi kerja kedai mamak. Kau ingat dia nak ke? Masalahnya ini semua sikap, dan sikap mak bapak, sikap masyarakat menyebabkan kita tidak ada kelompok capital, human capital yang sepatutnya ada. Jadi langkah mudah untuk pemilik pengusaha restoran, mereka ambil
pekerja-pekerja luar yang boleh tahan lama, boleh kerja 18 jam tak minta OT, boleh kerja 10 jam tanpa pergi merokok, boleh kerja tanpa banyak songeh dan tidak fikir pasal girlfriend, pasal keluarga, pasal gaji berapa, EPF bayar ke tidak dan sebagainya. Semua ini dia nak spoil kan. Yes. Because diorang datang sini untuk kerja. You know, if you travel to India, if you travel to Nepal, which I've done many times, into all these third world country, you know, I've seen everything, the way they live and all that, you know. They're very hard people, no. They're very people yang tahan lasak, air tak ada, tak mandi 3 hari pun tak apa, tak makan tak banyak pun dapat sekeping roti. Tak mandi 3 hari dia punya bau tu yang orang rindu tu. Exactly. All of that, no. So that's why, you know, first you have to understand them. In fact, kita kat Malaysia ni, kalau you perhatikan, back in the 1950s, we were there. We were all there. Bila pipe air tadi, kalau tak percaya, pergi rumah kampung Felda dulu, satu pipe, berkongsi dengan sampai 50 rumah dengan getah-getah. Ada orang tak mandi 2 hari pun ada. Ada yang balik pada ladang baru busuk tidur pun ada. So I know lah because I was there kan. Tapi orang kita ni sebab dah tak melalui benda-benda tu, zaman dah ni kebanyakannya dah modern all that apa semua, and so you know kita senang ada accessibility of all this. So that's why kita senang aja kata diorang ni okay, bad habit, pengotor. Of course, you know, some of them, you know, but it's not true that every one of them pengotor. Kalau you tanya kan, tengok rata-rata jawapan daripada Instagram saya, yang saya tengok komen-komen daripada orang yang mempunyai restoran, ramai juga kata mereka hire dapat pekerja-pekerja daripada imigran yang baik, yang rajin, yang bersih. In fact, kaki semayang, solat, diorang lah keluar dulu. Orang depends on how they train. It depends on nasib lah. Even local pun ada juga, tak kata semua local pemalas. So the narrow down, the bottom line is, you know, we should not discriminate people because of all that. Nak kata pengotor macam-macam, orang yang ada pengotor. You makan restoran Cina pada pengotor. I travel all over Malaysia, as I told you, over the last 27 years. Berapa banyak restoran yang saya dah masuk singgang nak buang air, nak minum dengan filming crew saya semua, and I said let me go to the toilet first to ni before we order the food. I went to the kitchen, Masya Allah, punyalah kotor dengan belendir. Saya tengok cutting board dia orang potong ni hitam legam dengan kunyit, and I cakap tak boleh rendam klorok ke kan? Rumah I sendiri, I tell Hasanah my maid, kau habis masak kau rendam klorok benda-benda apa ni kan, because you know why, I want to sanitize and clean benda tu. Tuang air panas ke benda apa semua kan. Tapi you jalan lah, kita turun bawah pergi tengok all the restaurant. Kita tengok berbanyak punya pengotor. Kadang-kadang dengan daki, dengan hijau, dengan lumut, dengan tandas. So the moral story here is that I always realise, you know, actually the mistake here is actually pengusaha tu sendiri. Kalau pengusaha tu jenis pembersih, jenis mulut macam I ni, kau tak betul kena maki hamun kan. Kalau lantai tak boleh ni, mampus kau. Tapi bukan itu budaya dalam dapur. Bukan itu budaya. Memang itu sepatutnya. You seorang yang I kenal, Fazli pun orang yang lembut hati, lembut cakap pun dalam dapur dia terkeng-tengking maki-maki staff juga. Restaurant dia so clean, bersih. You go to the restaurant, it's so clean. You can see. You masuk pun kita tahu bau dia, cara bersih. You know, when person takes pride in his restaurant, you can tell. So that's why I'm very particular about all that. When I was at the Mandarin, habis saya haruk budak-budak yang dah kerja 15 tahun dengan apa semua, yang kadang-kadang yang tak cuci benda bersih pun, I nampak benda, I kata engkau basuh cili macam ni, kau rendamkan serai ni, dah buka semua, kau tak ada tanah semua benda-benda, kau rendamkan sini 10 minit, lepas tu you rinse. I want to make sure that you rinse all the daun-daun limau purut yang kena spray kena apa semua, you know, make sure they all sit down there, and then after that all the lengkuas-lengkuas tanah-tanah dah keluar ni apa semua, dah kembang, then you wash and then only you cut. Sampai benda macam tu pun saya terpaksa mengajar chef-chef yang dah bekerja 15 ke 20 tahun that do that. And bukan kata dia orang tak bersih, maybe one time before they were also clean, tapi sebab dah orang kata dah penat, dah kerja dah lama, and kemudian don't forget a lot of chefs also dalam bidang ni juga, after a while you get burn out. Tahu tak? Burn out. That's why environment bekerja tu penting. Macam kita kat Mandarin kerja daripada pagi pukul 7 sampai pukul 6 petang, malam punya. It's hard work because you're behind the stove. Masak 800 orang every day. Orang nak masak orang kahwin 800 pun, I'm telling you, you have to work 3 hari 3 malam. Ini kan kita masak hari-hari 800, 6 chef saja. You imagine the stress that I have to go through. Bukan susah. Tapi kalau saya tak turun padang and kerja and doesn't boss around, mampu tak berasap dapur. Maknanya pengusaha kedai makan tu sendiri yang memainkan peranan penting. Daripada makanan tu diambil, dibasuh, dibersih, dipilih. I menjerit dekat my chef dekat Mandarin sampai dia orang terpaksa dengar cakap saya, dia pergi pasar, naik motor pergi beli ulam-ulam yang saya tak berkedai, saya campak tong sampah. That kind of fascination I have. Belacan saya ambil yang busuk, yang tak wangi, yang tak proper ni, saya ambil, I lempar udang-udang kering. Termasuk juga dengan berkulat-kulat benda yang dapat, I turun bawah kepada purchasing department, I maki Cina tu bawah. You expect me to cook this thing?
I am the chef. I am the guest chef. Okay. Kalau benda tak elok semua atas nama I, because I'm chef one. Orang datang bayar RM220 satu hari, percuma ke nak mencekik apa aku masak tu? Kan? I kata kalau tak elok buruk, I have to terima. Bukan all of you. All of you are sitting. I'm the one who's bila buka puasa putok gong, going around to face with all people yang say, Chef Wan, makanan you tak sedap. How do you feel? Chef Wan, bolehlah makanan you. How do you feel? After you spend, daripada pagi pukul 7 sampai 6 malam. Because I'm a performance chef. Bekerja sampai Mak Saleh cakap, Chef Wan, I've never seen so chef who really went out to work their ass off dan sampai pagi sampai malam. You are really memang a chef yang really real chef that really turun padang and work daripada pagi sampai malam, and despite your status as a celebrity or whatever, I have such high respect for you. Do I have a choice? Kan? Do I have a choice cakap Mak Saleh tu? Padahal Mandarin ada budak-budak yang kerja sampai 15-20 tahun, but because I don't trust people cooking my own food, ini bukan setakat masak lemak cili api aja, kita ada 80 lebih over dishes, kan, yang dia, and they are all mine, kan. Of course I need to show them, nak mengajar, nak kerja, so I have to turun padang. I got no choice. Sakit, letih kerja. After I dah kerja balik 10 hari tu, I balik, I kena gastric 4 hari. Baring kat katil. Agaknya jadi it's not easy. Jadi kedai-kedai makan yang kotor ni semua, Fazli, mungkin pengusahanya tak datang, bos yang tak turun padang, tak tengok. Yang it's important. Nak buka restoran, anda kena kotorkan tangan. Your hands has to be dirty. Anda tak boleh jadi bos and you don't know about food. When you have a restaurant, kena cek dapur, kena cek air yang dimasak tu betul ke tidak, oven tu dibersihkan ke tidak, dan pinggan dicuci dengan apa. Saya pernah tengok pinggan yang dipakai dekat restoran, biasanya cuci dengan apa? Dia cuci dengan pencuci lantai yang dah ditapis ditambah berkali-kali dengan air orange yang digunakan dalam minuman. Macam mana? Sorry, once again, macam mana? Okay. Pencuci lantai, dia dah dilutekan dengan air putih, lepas tu dia tuang pula dengan sejenis minuman Fanta orange. Alasan dia because it's orange, so boleh cuci pinggan. Supaya bayangkan pinggan tu melekit selepas dia kering. God. And bila saya tanya the owner of the restaurant, do you know that your staff wash your plates like this? Oh, is it? I thought that's how you wash plates. Nak buka restoran, you have to know at least about food. Get somebody that's an expert untuk memantau kualiti kebersihan dan kualiti makanan. Macam saya, memang people will say it's easy lah for you to say because you are the chef, you are also the restaurant owner. But pesan saya to all restaurant yang pemilik restoran, pengusaha restoran, you have to know, you have to put your nose in every single thing that your staff do, supaya tidak ada masalah kebersihan, tidak ada masalah makanan tak masak dengan sempurna, tidak ada masalah purchasing. Kita minta nasi basmati, yang dihantar nasi-nasi yang dah diproses supaya tidak lagi ada kualiti yang kita nak. Saya pernah makan di sebuah restoran di Malaysia juga, di mana kononnya menggunakan the high quality basmati rice. Tapi bila saya keluarkan, itu bukan basmati rice pun. Saya tanya dengan owner, this is not basmati. Oh, it's basmati what? Dia tak kenal beras. How can you be a biryani owner? Itu yang the fine line membezakan antara the chef who really professionally trained, who really understand the whole picture, from sanitation to food hygiene sampai nutritious value of makanan tu, and where asas usul. That's why kadang-kadang bila kita tengok some of the successful chef are people who went turun padang to tengok even mana benda tu ditanam, celah longkang ke, berapa tahun ke, whether organic ke, apa ke, because they take pride in their food. Owner pun restoran kadang-kadang have their own garden, they build their own, tanam sayur sendiri, as you see on that kan. A lot, kita tengok hari tu, you tengok macam Jamie Oliver dalam TV kan, they take pride to do all that kan. So a lot of other chefs who are successful are people who are near. But I think yang masalah sekarang yang selalu jadikan negara kita timur ni selalu because it's masalah owner tu sendiri. Owner kerana tak menitik beratkan pekerja, environment dia kerja. Bukan sebab pekerja itu warga apa. No, don't salah dia orang. Salahnya datang daripada juga salah ni orang kata silap dia multiple, layer upon layer upon layer. If you want to study macam-macam sikap what they call that, pekerja satu, sikap majikan satu, majikan yang nak lebih untung, nak senang, nak ni, macam-macam. Macam-macam kan, apa yang macam Fadi cakap tadi, senang nak ambil immigrant all that, ambil baik kelompok tak tahu where they come from and all that. But sometimes also they don't have a choice. You have to understand because the market is so small, the labour force, sampai dia orang terpaksa ambil lah siapa saja yang sanggup boleh tolong. After all, anybody can kopek bawang, anybody can stir it, anybody can do this, anybody can clean the pots and pans, anybody can. So these are the kind of people lah. Anybody also can
kita belajar masak kari. And after all, mamak restaurant, you fikirlah, makanan is Indian. Jadi kalau ambil orang yang kerja daripada Nepal, daripada tu semua, they are very familiar with all the ingredient. You faham tak? So that's why we make such a big fuss about all these Malaysian. Bukan semua mamak restaurant buat makanan Malaysia anyway. You get me tak? Yeah. Ada ke dia masak lemak, jual masak asam, ada ke buat masak merah? Tapi ada jual, tapi semua rasa kari. Sayur pun rasa kari. You know, so because you know why, then mamak stick to mamak lah. But when because they try to evolve, because they feel that orang dah bosan bertahun-tahun makan mamak, and they feel that their clientele pun banyak Melayu, and so diorang start lah buat dishes Melayu letak situ. And in the beginning mungkin dia ada one or tukang masak Melayu yang boleh masak Indonesian ke apa, and then sooner or later it's passed down to another mamak, passed down, and food berubah. And this happen all the time. Even in any chef, in any restaurant pun, it's very difficult for you to keep the consistency and the quality of food. Because why dia orang ni tak ada orang kata special menu yang tak ada special recipe yang dia orang pattern, tak ada benda yang dia orang kata buat macam quality control, macam kata sekian banyak benda masak, kita SOP macam dia lah. SOP macam all the hotel is doing. Jadi bila orang baru tu keluar, orang lama masuk ke, orang lama keluar, orang baru masuk, and then you notice that they know this exact standard how to produce 20 kilo of ayam masak merah, you need this, and so you can never go wrong. So that's why you need to do all that kind of ni lah. Tapi orang kita tak ada. Cuma bila masuk itu kan masak, kau bagus, kau kerja bagus, kau bayar gaji lebih, besok dia cabut tempat lain and leave you dry. And tukang and tuan rumah pula tak pula simpan benda ni, tak make sure that they keep all this recipe properly, standardize them as we call. When you don't standardize, this is where professionalism comes in. Bila kita belajar professional chef, you always learn how to standardize your food. Quality control, this is what all hotel does from all over the world, termasuklah all the top restaurant. So that's why kebanyakan restoran di Malaysia kita ni, to be honest with you, semua orang nak buka menyaga. Kau nak menyaga ni, aku nak menyaga tu, tapi haram masing-masing. When you talk about F&B, tak tahu how to run the business. Tanya food cost pun tak tahu, tanya labor cost pun tak tahu, tanya apa pun tak tahu, apa cost pun tak tahu. Jadi potong sana, potong sini. Bila tengok bulan ni untung tak lebih, kita buang. Itu yang jadi caca marba. The business become hancur. Tak semua orang tahu tentang F&B business ni. No. Okay, let's talk about buka restoran, kau nak buka. Itulah. Sekarang kita cerita tentang pekerja, balik semula pada pekerja kita ni. Fazli cakap dekat restoran Fazli pun pernah gunakan hebat pekerja asing. Saya. Boleh tak, if you don't mind, share sikit pengalaman sebagai seorang bos, ada pekerja asing dan pekerja Malaysia? Tidak nafikan. Bila dalam bidang pastry saya dapat bekerja daripada Indonesia dan juga Australia. Diorang bekerja lebih mahir, lebih cekap dan lebih menjaga kebersihan. Tapi faktor penempatan itu sendiri, maksudnya kalau kita tengok pekerja tempatan, dia tahu kalau dia penat dia boleh balik rumah. Kalau dia penat dia boleh call kawan-kawan ajak lepak. Pekerja luar negara daripada Indonesia, daripada Australia yang saya ada, mereka tahu the life is just the restaurant. So bila luar pada restoran, time untuk mereka berehat. Jadi they give 200% at the restaurant. Jadi keperluan untuk kita balancekan pekerja luar dan pekerja tempatan itu pada saya sangat-sangat penting dalam sebuah restoran. Sebab tidak semua tabiat-tabiat buruk itu akan dilempiaskan kepada orang lain, dan tidak semua tabiat baik itu akan boleh diadapt oleh semua orang. Tapi balance, check and balance is very important. Pengalaman saya apabila mengendalikan restoran di Singapura, sama juga. Pekerja tempatan tidak sehebat pekerja yang diambil di luar negara, Singaporean. Sama juga macam Malaysia, sama juga macam di Thailand. Tapi di Indonesia, it's very different. Di Indonesia, local chefs, local cooks are better than any other cooks. Semangat nationalism mereka sangat kuat. Tapi kita belum sampai ke tahap tu. Belum ada seorang tukang kupas bawang bangga di hari raya mengatakan bahawa, cik, saya kerja dekat restoran tu, saya tukang kupas bawang. Mereka tak bangga. But if you go to France, they're working in a pastry kitchen. Tugas dia buat meringue saja, bancuh telur putih dengan gula. Dan bila ditanya bila hari perayaan, what do you do? I work at the restaurant. Tugas saya untuk pecahkan telur saja. They are very proud. Dia bangga dia kerja kat restoran. Bangga dengan tugas mereka. Apa masalahnya pekerja kita ni, orang Malaysia kita ni, tak tahulah, ni saya ada restoran. Chef pun tahu saya ada restoran, Fazli pun tahu. Pekerja Malaysia ni, dia nak bekerja tapi sekejap. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, penat.
Yang ketiga tu saya cakap malas lah, tapi bukan semua. Ada juga pekerja saya yang dah berbelas-belas tahun terus bekerja dengan saya. Kebanyakannya malas, penat, tak nak kerja-kerja. Bila masuk dapur kena cuci ni, kena bersihkan grease trap, benda-benda yang kotor-kotor kena dibersihkan. Benda-benda macam ini orang-orang kita, kenapa orang-orang kita tak nak buat tak bukan cakap semua ada kebanyakan tak nak buat, tak mau buat kerja-kerja macam ni. I think, a lot of it is, you have to see where they come from. Like I cakap tadi lah. Attitude problem sikap manusia ni sebenarnya ada pada everyone. Tak payah jadi chef pun, kan, kerja-kerja lain pun ada sikap attitude kita memilih kerja apa kita nak. Apatah lagi masuk kerja dapur yang lebih mengotorkan berat benda apa semua, kan, they refuse, so that's why I think because like I say lah, upbringing, lifestyle kerja diorang manja ke, sebab manja, they're used to, because but you have to understand, like I say again tadi lah, it's not everybody's punya minat. Macam saya juga, saya minat masak, tapi when it comes to cleaning nak sesental ni, I'm not the person who likes to do those jobs. Before, when I was a chef also, I had to do it, but I had to do it because I had to learn. I had to go down the drain to see all that, because I can datang as a chef, I'm supposed to know all that, kan. So that's why for me, even my restaurant, for example, we were running for 3.5 years one market in Singapore tu, and that restaurant kita ada lebih kurang 30 lebih chef. Imagine we are feeding every day, lunch and dinner and all that, dekat 1,000 lebih orang. On weekend, Friday, Saturday, boleh katakan sampai 3,000 pun ada, tempat tu, boleh katakan that weekend lah, kita ada wedding, ada apa. And sama juga, kita banyak menggunakan juga di Singapore all these immigrants yang kerja daripada Bangladesh, daripada Nepal and all that. And I notice bila kita ajar dia orang, yang people yang really nak kerja tu, they can even perform better than some of the local Singaporean budak-budak yang kerja. Because the local Singaporean, I'm telling you, tanyalah siapa restoran-restoran Melayu kat Singapore, and they can tell you PL lebih sikit lebih kurang macam Malaysia. Yang teruk pun ada. Dah lah tak boleh masak. Kemudian dia boycott, bila dah kena marah ni, kan, dia boycott meramai, and dia orang konon lebih baik kerja tempat yang slam burger, konon lebih senang. Tahulah masakan kita kan remeh-temeh, 400 all that. So for them is might as well go and toss a Caesar salad and do a burger, and I can still make the same salary. Ramai pekerja Malaysia ni okay kalau bekerja dekat fast food restaurants. Nampak, perasan tak? If you go to restaurants, kan, restoran Mak Limah ke, restoran Kak Ina ke, restoran apa ke, restoran Malaysia ni, nampak Indonesian yang bekerja, orang-orang asing yang bekerja. Tapi kalau macam McDonald's, KFC, Malaysia dekat sana, nampak budak-budak Malaysia. Pasal branding. Branding. I don't think branding. I don't think kurang glamour ke? No. It's because what? Tak cukup glamour. I dah tanya dah. I already interviewed many of them. And you know what? Kita suka kerja ni sebab senang, Chef Wan. Kita masuk je time-time siam-siam ni. You kerja, you sapu bantat ni. You buat ni macam everything macam kerja kilang lah. Very routine. Okay? Correct. And every few days dia akan tukar. Kau pergi section ni, kau pergi section tu. Kau pergi cashier, kau buat burger. Seminggu So to them every day buat kerja the same. Tampal ni, tak jalan. So cukup time pula. Bila kerja-kerja tempat fast food ni, everything is regimented. There's certain time for you to eat, certain time for you ni, and stress mereka tak adalah macam kita yang restoran lain yang tadi masuk ramai orang, ini tak cukup kelang kabut kan, because everything is already planned. So that's why budak-budak yang kerja tempat macam ni semua, they like this kind of ni, because senang, tak kotor, pakai uniform jadi cantik, tak ada bau busuk, lantai bersih benda, because everything dah ada orang buat ni, orang jadi steward, orang ni kerja kau tu je. Jadi kau sapu roti, itulah sapu roti. Kerja kau jaga bahagian, kerja kau angkat french fries tu, angkat je french fries gitu. Untuk masukkan, make sure that every time the tray is full. For you, make sure that every time the Kentucky Fried Chicken ni punya ni, ini I tahulah, because I used to do iklan for Kentucky Fried Chicken, and I went so many KFC punya ni, and I went to talk to them, and I went to go, this is how it is, because they want easy job, senang. But can you blame them? If they're making the salary, even tak banyak pun, kadang-kadang they don't mind taking lesser salary. Tak payah nak mempopular. But what to do? Because makanan kita memang jenis macam tu. Chef-chef yang masak makanan Malaysia ni semua should be better paid.
should be better paid. Tapi mana kau nak dapat duit nak bayar gaji lebih? Betul. Naik roti canai 10 sen, macam nak mampus kita maki kerajaan, maki apa. Ni nak bagi tahu satu perangai buruk orang Melayu kita ni tau. Naik teh tarik 20 sen, Allah, macam nak mampus kan. Naik gula, naik apa kan. Tapi bila time cakap mulut, oi, lantang. Kita berhentikan ni, kita bantarkan balik semua all mereka, kita masukkan all these local chef semua. Naikkan gaji dia orang. Itulah masalah Malaysia, sebab kita pandai jaga staff kita, sebab dia orang lari pergi luar negeri. Tanya macam cakap kami senang. Kalau aku dapat makcik-makcik tu, aku bawang, aku tumbuk cili padi ni, aku sental sekarang mulut-mulut dia, atas bawah tu aku sental. Kan, betul. Because dia orang cakap punya sedapnya kan, tapi tak tahu masalah. betul. And orang nak naikkan makanan kita, nak jual mi, you bayanglah roti canai, mi goreng, how much is the mi goreng, how much the food cost kan. Katakan lepas nak bayar gaji, bayar pekerja, bila naik mi goreng RM8, RM9, orang dah menjerit dah. Apa ni, kedai warung mi goreng sampai RM8. So macam mana nak gaji? Betul. Chef-chef nak naik gaji? Lagi satu ni, pekerja kita lah, ini yang saya punya pengalaman. Kalau masuk kerja tu, dia utamakan gaji dulu. Waktu bekerja nak singkat, tak mau overtime, tanya minta lebih allowance, apa duit gaji yang boleh lebih. Kadang baru masuk 2-3 bulan dah tanya dah. Start dah. Boleh tak dapat lebih ni, boleh tak dapat ni. Lepas tu bila kita minta overtime lebih sikit, tak 1 jam 2 jam, oh tak boleh, oh sakit kaki. Saya ada beberapa restoran, ada restoran yang tak menjadi, ada restoran yang jadi. Jadi ada pekerja daripada restoran yang tak menjadi ni, kita panggil dia, mari sini ke restoran ni. Restoran ni ramai orang, memang ramai. Dia datang, orang ni orang Pantai Timur. Kak, memang saya kena kerja sampai malam ke restoran ni. Saya cakap, memang sampai malam lah, shift awak sampai pukul berapa? Sampai pukul 10. Saya lebih suka restoran sana. Kenapa? Tak ramai orang. Saya cakap, habis kenapa restoran ni? Lutut saya sakit. Umur awak berapa tahun? 20 tahun. Allahu Akbar. 20 tahun dah sakit lutut, dek. Sini ramai orang lah, Kak. Saya kerja sana je lah. Badan ni macam nak gajah? Ya Allah, tak. Kurus, kecil, genit. Hari ni dia cakap macam itu, besok dah tak kerja lagi dah. Excuses kan? Dia cakap it's okay, tak dapat gaji, I balik, dia tak mau kerja. Tapi berlainan dengan pekerja dari luar negara, macam Chef Wan cakap dalam Instagram dia, sanggup bekerja 12 jam. Sanggup lebih daripada 12 jam pun sanggup, sebab dia datang ke Malaysia ni untuk bekerja. Tapi kalau orang kita ni, nanti tak boleh lah, nenek nak kahwin lah, kucing nak beranak lah, mak nak kahwin lagi satu lah, besok nak cuti lah, lusa pergi MC dan sebagainya. Jadi biasa orang yang menyaga-menyaga ni, they don't have time, for all this drama minggu ini. They just want to get the job done, everything finished. At the end of the day, they make some certain amount of money and salary, and that's it. So that's why bila kita ada pekerja-pekerja macam ni, we just kick them. When I was handling one market before, I used to go in and I dengar-dengar, and I said, can you pack your bag and just go, get out, get out now. Macam tu je, tak tunggu masa lagi. Pay them. Lagi tak ada benda-benda penyakit ni dalam, lagi better. Virus dia panggil. Virus penyakit. Biarlah I terpaksa buat salat sendiri, biar I terpaksa buat ni, you train balik. PL manusia. Okay, Fazley, and apa now yang you know why I tak ada restoran bertahun-tahun kan. Aku tak ada kalau ada restoran, I'll be the first to come. Aku tak ada heran lah. Aku tak kaya banyak mana pun, cukup makan, tak ada restoran pun tak apa. Tapi now kena buat balik. Ya, Fazley, apa masalahnya yang Fazley nampak? Andai kata betul lah dikuatkuasakan, tidak dibenarkan pekerja asing untuk jadi tukang masak di Malaysia ni. Ada sektor F&B yang akan mati begitu saja. Sebab investment dah banyak, masa tak ada, dan kita tidak ada masa untuk retrain people. Macam saya cakap dalam Instagram saya dan di surat khabar juga, saya nyatakan I agree with the suggestion. Cuma perlu masa, perlu peringkat demi peringkat. Tak boleh pukul rata untuk semua bidang, semua sektor dalam F&B, tak boleh pakai foreign workers. Tengok keperluan, tengok kepentingan dan tengok skill-skill yang diperlukan oleh restoran tersebut. Tak bolehlah kita tiba-tiba nyatakan bahawa di restoran Jepun 100% orang Malaysia yang mana belum ada ketentuan boleh potong sushi dengan sesempurna seorang sushi master. Tapi kalau mereka train daripada awal oleh someone from overseas, that's fine. It will need take time. Jangan terburu-buru, kerana satu restoran yang memberi masalah, ramai orang yang membawang, maka kementerian kelang kabut untuk buat keputusan demi kepentingan kementerian sendiri. Dan akhirnya yang saya terbaca juga tu, katanya it's only an idea, belum dikuatkuasakan lagi. Is it true? Idea? Why now? Why selepas? So that's why I tell the minister, before he open his big mouth,
go do some research properly. What they should have done is to bring all the people dalam bidang hospitality industry in different sector, listen to them, dengar masalah them, tableize benda ni, look at all, and then after that get a proper consultant ke siapa yang boleh masuk, and how can we analyse how can we work on all these matters, to improve all that, kan? And it's very itu je. The thing is, you know what, every country memang tak suka ramai influx of immigrant. Kenapa? Mendatangkan berbagai masalah, and above all dana-dana yang diorang bekerja ni usaha bawa balik ke negara mereka. You know how many billions of money went out kan daripada ni. But then sometimes you have to also think, kita ni ada peluang ke, ada choice ke, ada pilihan ke, kan? All this kan to do. At the end of the day, we want the job to get done. But we cannot be lah manusia yang kata very ungrateful, no. Time kita ekonomi bagus, semua mulut semua tak berbunyi lah. Bagus, terima kasih, thank you Mak Bangla, you come from Malaysia, now Malaysia number one on the country. But the minute ekonomi jatuh, benda ni kan, kau pengotor, kau ni, kau apa kan, macam-macam orang mengutuk mengata. And this is something, perangai busuk hati manusia ni yang I never like, because we jadi manusia yang very ungrateful, and everything blame immigrant. So for me, apa beza dia? They are immigrant kan. Why do we narrow down to them? Tak kata immigrant ni banyak, bukan dalam bidang ni, macam-macam sektor kan, expat yang kerja dalam oil field, dalam refinery, dalam macam-macam, they also immigrant juga kan. And orang-orang rakyat Malaysia yang pergi luar negara semua tu, yang cari makan kat luar negara, bagi makan mak bapak dia kat negeri ni, bukan imigran. So kalau kita boleh buat kat orang macam tu, dan orang lain boleh buat dekat rakyat kita besok. Nak tanya, dekat luar negara, Fazli cakap tadi London, UK pun tak bagi Malaysian. Dia tidak benarkan foreign workers kalau tanpa sebab. You need to have a very good reason. Kena buka iklan dulu. Kalau memang tak ada skill tersebut di kalangan rakyat tempatan, baru boleh ambil. Amerika pun ada. Tapi that one, they have under special category visa, under H1, they call it macam US, UK dia panggil apa, tak tahu lah. But only certain. Singapore pun macam tu. Singapore for example, in my restaurant yang kita ada dekat One Market tu, 30 over chef, we only allowed quota. They have a quota. We only allowed 2 Malaysian chef. Correct. Itu pun dia beri masa 2 tahun saja. Yang seorang tu lepas tu dah habis 2 tahun balik, tak boleh ganti. So dalam 2 tahun tu we supposed to train all that. Macam tu lah. Itu saja. Tapi itu untuk yang orang kata kategori bagian professional chef yang dah orang kata ada, orang kata yang really pakar lah. Tapi yang bawah-bawah ni dia suruh guna rakyat Singapura je. Cina, Melayu ke apa kan, ataupun pendatang-pendatang. Mungkin kita boleh buat benda yang sama, tapi nak ambil masa sikit lah, macam Fazli cakap. What do you think? You know what, benda ni takes time. I'm not saying kita tak boleh buat, it takes time. Tapi like I say lah, you just need to think apa yang kata tadi. Yang minat masak ni is setitik in the whole ocean. A drop. Yang nak bagi mencekik ni millions. Mana kau nak cari? Soalan aku kepada rakyat Malaysia, mana kau nak cari? Sebelum buka mulut tu, fikir kepala otak tu. Okay Fazli, dekat hotels, all those professional restaurant sebagainya, memang banyak ke chef-chef asing? Tidak banyak, tapi the top chefs, the top management, the executive chef, the executive sous chef ada di kalangan luar negara, pekerja luar negara, because they are skilled. Dan masih juga ada pekerja kita yang mana pernah di train overseas, now they are back here. Tapi certain types of restaurants, dia masih memerlukan pekerja daripada luar, executive chefs from outside. And I know a lot of pastry chefs who are non-local. And perkara-perkara ini mengikut keperluan. I think saya terbaca dalam salah satu cadangan dalam Instagram saya, seorang chef juga mengatakan bahawa dia setuju, tapi mengikut keperluan hotel, keperluan restoran, apabila keadaan itu berbangkit, then we might require someone from overseas to come and teach or to work 1 or 2 years, sama macam apa yang Singapore tapi buat. this has been happening for 30-40 years dulu. Correct. Lagi dah. Correct. Kan, kau belum beranak, kau merangkak atas lantai diaper terkenyang terberak pun, benda ni dah orang dah buat dah. It's nothing new about having all this international chef coming and expect to work, because you have to understand the whole hospitality industry dalam hotel semua tu will need pakar dalam bidang ni, because they're the one who expert dalam bidang western and all that kan, yang local, and they also the one who expert dalam bidang training professional and all that. So because you need people to ni lah to be the kepala. So that one kita tak payah sentuh lah. And but anyway, the ministry does not talk about memberhentikan all these expat or people yang kerja dekat Thai restoran Jepun ke restoran dia talking only about mamak apparently lah. Later yang dia pun cakap. So but then kita nak mempertikai ni pasal all the local chef yang nak digantikan restoran mamak ni lah. And the thing I feel like, how many local chef actually yang minat nak kerja mamak?
Siapa yang suka kan? Saya Kan? nampak. You ingat kan? Ni nak tanya satu lah rakyat Malaysia ni. Sedangkan makanan Malaysia kita pun kita kurang minat. Ini kan nak letak rakyat Malaysia kerja kedai mamak. You know what I mean? Tak dapat bayangkan kalau ada orang Melayu kita kerja kat restoran mamak jadi tukang masak macam mana? Kan? And then lagi satu I realise also all this how do you call it? All this food court. Bukan semua food court tu jual barang makanan Malaysia pun. Jual macam-macam, kadang-kadang yang western pun yang ada. You tengoklah food court kan. Berapa kerat yang jual makanan Malaysia pun. Bukan, not all of them. Even as the owner of the restaurant, okay, kalau kau rasa resipi kau tak sedap, tak boleh ke buat R&D? Melambat-lambat buku masak tu, okay? Kalau contohlah My Cookbook boleh jual berjuta-juta, boleh jual over the years, and people ambil untuk buat catering business, and hotel pun ambil untuk resipi air untuk ubah suai and do whatever they want to make be successful. Orang boleh berjaya. Kau tak boleh ke? Kan macam baru ni, you know, I makan asam pedas dekat the Westin Hotel for buka puasa. Chef semua sibuk nak tanya I suruh rasa. Chef rasa, when I rasa asam pedas, I say, this is terrible. You want to ask me my opinion, depan-depan dia cakap. And chef semua pengalaman. Boleh katakan muka dia jatuh. I kata, never mind. The asam pedas is so bad, but I'm the sort of person. It's so bad, I give you my recipe. And I send the recipe. And you work on this. Kalau tak bagus, kau potong jari aku 5 ni. Okay? This is my asam pedas. And then, terima kasih Chef Wan. Memang asam pedas you sedap. Okay? And another restaurant I pergi makan pula, tengah syuting. Lontong tak sedap, soto tak sedap, apa semua kan. Hampir. I call the chef out. What is this? Ini soto Johor ke? And dah marah-marah kena hampuk aku. I hantar the recipe. You know what? Months later, bukan weeks later, hantar I tag. Chef Wan, terima kasih lah Chef Wan. Kita punya ramai lah orang datang breakfast. Now the breakfast kita pack. Orang datang makan lontong, makan soto, you makan apa semua. Thank you lah. Abang bagi kita resipi, kita buat tukang. Pandai pula kau ambil resipi aku tukar pula. Lepas aku cakap. Kan? And all these years, you could have made an initiative to do on your own. You could have belajar, could have ni. And the problem with all the chefs is like, you know, they're always so happy with their own recipe. Itu masalah dia. Always so happy with their recipe. Pada kalau I punya tak sedap, Fadli punya, aku minta resipi kau. Aku nak mencuri ke, aku nak belajar ke, kan ilmu. Nak tengok kat TV ke, dia buat bagus lah, enak lah. You ask Zaida, you ask Florence, berapa kali I minta resipi dia. Because I wanted hers is better. Minta. Kau nak aku ambil lah. Bagi kau boleh buat mati pun resipi-resipi tu. Resepi Fazli juga ni. Ya, saya. Biar aku tengok. Ni macam resipi aku. Tengok ni. Ni air bandung apa ni? Apa dalam jelly tu? Nowadays chef semua mengaku resipi dia. Macam mana ni? Memang resepi Fazli kan? Ya, saya. Memang thank you very much for this. Tengok tu bukan sikit dia sponsor tu kan. Macam-macam flavor ada. Macam-macam flavor ada. Tapi I try ni sebab ni Fazli punya kan? So Fazli, apa yang you boleh nak pesan kepada, mungkin kalaulah ada sesiapa daripada pihak kementerian yang sedang menonton, you punya suggestion tentang isu ni? Saya setuju penuh dengan apa yang Chef Wan cakap, dan saya juga menyokong saranan bahawa dipanggil pakar-pakar dalam industri, chef, pengusaha restoran, even kalau perlu panggil seorang pencuci tandas di restoran, we should all sit at the table, discuss dengan menteri apa yang boleh dilaksanakan, apa masalah kami, dengar kemudian baru buat keputusan. Jangan melulu. Kepada saya, pandangan setiap orang pemain industri sangat-sangat penting, kerana apabila kementerian membuat sesuatu, mereka membuat atas alasan untuk kepentingan rakyat. Okay, dah. Datuk Dr. Chef Wan, I rasa aku cakap macam bergaduh ke? Banyak kalau kau masuk politik, pergi kat parlimen kan, tangan semua jalan kena sumpah seranah semua Perdana Menteri-menteri semua. Wah, mesti banyak undian masuk. Baik aku tak masuk politik kan. Orang tengok, I vote Chef Wan lah kan. Pasal buka mulut dia je, habislah. So Chef Wan, I know you dah cakap banyak dah, tapi one last piece lah. Agaknya apa kalau pihak kementerian sedang menonton sekarang ni about this issue? For me it's very simple, you know. At the end of the day, whatever keputusan you make, like Fadli say lah, you know. In the beginning pun I cakap the same thing juga, you know, you need to be very careful, you know, very, you know, and do the right thing lah. Richard, we're not saying that it's not impossible, but it will take time to do all that.
if you're really serious about it. But you have to look at the whole sector and understand. And also I need to nasihat them that, at the end of the day, you can't what do you call that, stop someone from learning this ilmu masak ni, because they are the same people who are going to take in the future. Doesn't have to be local Malaysian. I've seen many rakyat Bangladesh and in India pun, Nepal yang kerja dekat genting and all that, yang masak at the moment now pun ramai. I've been there many times, and all that. I've seen how they produce nasi ayam and all that, and they produce so good and all that. And many of these also in the future will work atas kapal, and they also going to carry the brand and akan masak makanan Malaysia. So kalau I boleh masak makanan Italian, boleh masak Spanish, boleh masak apa, pasal apa orang lain tak boleh masak Malaysia? My question to them, you get me not? Because food has no boundary, just like love. So kita janganlah bodoh. Kalau kita bodoh, jangan sombong. Ni nak bagi tahu Pak Menteri termasuk rakyat Malaysia. Kalau nak tahap bangangness ni ada ni, tolonglah kurangkan sikit, ya. Learn to have a bit of compassion, empathy, and above all, respect for all human. And let's not forget, in respect of whatever colour, the skin ke, bangsa ke, apa benda, we are human. Humanity. We live in one world. As yet, there's so much discrimination atas orang ni. Yang kita bantu rakyat Bangladesh apa semua, bukan many of them also come from all the Muslim country. They are our Muslim brothers also. Pandai pula bila cakap pasal Islam. Oh, Muslim brothers, we take care of you, blah, 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 blah. Tapi belakang, kita hantam dia macam ni. Apa tu? And this is the hideous part about manusia yang I never like. Because we are not honest. Depan manis, belakang macam ni. The minute kita nak favor kita je, orang lain kita terajang sepak. Is that the way? Kan? Mak bapak kau ajar kau macam tu ke? That's it, full stop. Menteri tak. Thank you. Thank you very much. InsyaAllah nanti one of these days nanti kita pergi lagi suka-suka. Dan saya dengan Uncle Syafwan akan datang makan asam pedas. Asam pedas dah tutup dah. Nasi ayam ada. Nasi ayam. Itu renovation. Dan one of these days also I nak rasa you punya sweet table. Saya dah pernah buat shoot table dengan Syafwan pun. No, very creative. Thank you. Thank you very much. Thank you juga Datuk Dr. Syafwan. Terima kasih. Minta maaf lah jerit macam India kat pasar ke, Cina kat pasar ke.